Trada dra mga koy. Karon nga adlaw mga koy no na napuntay trada karon. Sabay ko niyo ani na video nga maadto dito sa gamay namong talungan. Kay mag-spray ta dito sa sagbot aron maka-expand na butag another talungan. Sa iluwa lang sa gid na akong tingog dra mga koy no. Kay lagi giubo man jud kog maayo gyud. So sa man nakabantay no, parte naging dugaya na kang wa naka-vlog gyud. Kay kadto magong niagi halap na mo gyud kay to akong kamera ato kay Samsung roman to na cellphone akong gigamit. Mao nang nakapalit na mo karon ang magpadayon na punta na itong vlog mga koy. So naabot ra gid ta diri sa atong gamay nga talungan mga koy no. Nakahuna-huna gyud manig tanom maning talong mga koy. Kay bisag mo barato ug maayo ang presyo ani dito sa ubos mga koy. Unya og kabalo lang pud jud ka mosuroy ani sa mga balay-balay ug di lang ka maulaw. Makabaligya pa gyud kanin niya og mahal-mahal. Giandam na po natong sprayer diri mga koy no. Kay lagi dugangan na po nato ni atong talungan. Kay murag di gid ta mabuhi og 500 ra gid ka punuan atong saligan mga koy no. Mao gyud ay literal nga pag may tinani may aanihin. So kaning magtanom-tanom ka mga koy no. Kinahanglan lang gid kani ang kugi ug pagmahal sa imong mga tanom. O day na akong update sa akong live karon mga koy no. So maoro to mga koy no. Salamat kay sa inyong pagtan-aw nga inyo haning gihuman ning video ha.